पुराणा नाटक को नुआ रूप में देखा दर्शक करुछंती दाबी। दर्शकों मतरे चलित वर्ष 10टी चर्चित नाटक कौन यात्रा रे भिकमगा सीन को नहीं किछि दर्शक समर्थन करुवा बेले आउ किछि दर्शक कौन कहउछंती आसंतु जानिबा आजिर रविवार मतामत समीक्षा रे। जय जगन्नाथ, नमस्कार, मु संतोष कुमार, आपण देखुछंती टिकिए कथा। प्रथम मतदाता रक्षक महाकूड़ काखरे कलसी मुंडरे गरा बाणेश्वरी गणनाट्यर सुपरहिट नाटक लेखक प्रदीप बेहेरा निर्देशक किशोर खंडवाल। ये नाटकटी तांकू प्रभावित करिछि। से नाटक तांकू सेतबेଳର नाटक तांकू भल लागिछि जहाँद्वारा से मत व्यक्त करिसेंति। से नाटक को नहीं काखरे कलसी मुंडरे गरा बाणेश्वरी गणनाट्यर सुपर डुपर हिट सामाजिक नाटक सेतेबेଳର। सुधांशु शेखर नायक 1.5 दिनर स्वामी पार्वतीर नंबर 1 नाटक। पार्वती गणनाट्यर बहुचर्चित नाटक सेतेबेले थिला 1.5 दिनर स्वामी। से नाटक बहु स्थान रे परिवेषण होइथिला आउ दर्शक मानक द्वारा मध्य बहु मात्रा रे आदृत होइथिला जहाँकि मत देइछंती सुधांशु शेखर नायक। मतामत पाई धन्यवाद। अजित कुमार महांत दुख देईगला दरदी बंधु पाई किछि कहंतु नाटकटी बहुत भल हेइछि। आमे विगत दिन में दुख देईगला दरदी बंधु नाटक विषय आम चैनल समीक्षा करूँ। से समीक्षा को बहुत दर्शक पसंद करते मतामत देइथिले। दुख देईगला दरदी बंधु यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्यर एक अनवद्य सृष्टि जहाँकि दर्शक मानक बहु मात्रा रे मनोरंजन खुराक जोगाइथिला, प्रभावित मध्य करिथिला। सुशांत कुमार साहू तुलसी गणनाट्यर नाटक हरण गुणन मिशान फेड़ान। सुशांत बाबू को भल लगी से नाटक तुलसी गणनाट्यर नाटक हरण गुणन मिशान फेड़ान। मतामत पाई धन्यवाद। वर्तमान नाटक आप देखूँ निश्चित भाव में आपको भल लगे। वर्तमान समस्या को नहीं सांप्रतिक परिस्थिति को नहीं विभिन्न अनुष्ठान नाटक मंचस्थ होउछि। नाट्यकार निर्देशक माने प्रस्तुत करुछंती। से नाटक गुडी को देखंतु आपनको भल लागिवो आउ मतामत देबा पई भूलंतु नाही। त्रिनाथ बारिक जे तुमे मिछ कहिलो एभली नाटक पुणी नुआ ढंगरे लेखा जाऊ नाट्यकार को अनुरोध। त्रिनाथ बाबू आपनको मतामत पई धन्यवाद। से अनुरोध करिसंती मत देइछंती नाट्यकार निर्देशक मानकु पुराना दिनर नाटक जे तुमे मिछ कहिलो ढंगरे नाटक लेखिबा नाटकर रिमेक करने। विश्व एंटरटेनमेंट 1 तू बुधे मो भाग्य नाहू 2 कोटि कोटि डबल कोटि 3 भोला शंकर 4 नौंक दुर्भिक्ष 5 चंडा सुक 6 एई बुधे शेष देखा 7 दरिया कूलर तरदी बंधु 8 आखि पलकरे खुजुछि तोते 9 ए मन काशी वृंदावन 10 कोहई दास जगन्नाथ। विश्व एंटरटेनमेंट टॉप 10 तांको मतरे 10 गोटी नाटक को नहीं तांकर मत परिप्रकाश करिसंती। चलित यात्रा वर्ष जो केते गोटी नाटक यात्रा रे मंचस्थ करा जाउछि दर्शक मानकर द्वारा आदृत होइथिबा तांकर मत अनुसार ये से क्रमान्वय 1 ରୁ 10 पर्यंत 10 गोटी नाटकर नाम घोषणा करिसंती तांकर निजस्व मत। शशिकांत महाकूड़ भद्रक काली पूजार मु 3टी नाटक देखिली। मते स्वप्नमहल नाटक खूब भल लागिला। से तांकर मत परिप्रकाश करिसंती। भद्रक काली पूजार अनेक गुड़ी यात्रानुष्ठान यात्रा परिवेषण करते। से 3 गोटी यात्रानुष्ठान 3 गोटी नाटक देखिंट। यात्रा स्वप्नमहलर नाटक तांकू बहुत भल लागिला। वृंदावन साहू दिस स्टोरी इज वेरी गुड फॉर कोणार्क। स्टोरी कहूँ भिकमगा सेंस ता समाज पाई शिखिबा एक्चुअली कोणार्क इज द बेस्ट। वृंदावन बाबू यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्यर नाटक तू बुधे मो भाग्यर नाहुर भिक मगा सीन को नहीं
এই মତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମତାମତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଗର କୁମାର, ହିରୋ ନମ୍ବର 1 ଗୌର ଦାସ, ସୁବାସ ବେହେରା, ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା। ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଗର କୁମାରଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ସେ 3 ଜଣ ହିରୋଙ୍କୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 1 ନମ୍ବରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏକ ନମ୍ବରରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌର ଦାସ, 2ରେ ସୁବାସ ବେହେରା, 3 ନମ୍ବର ହିରୋ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା। ପ୍ରମୋଦ ଉଝା, ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ କେବେ କେବେ କୌଣସି ନାଟକକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ କେବେ ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଭଲ ନାଟ୍ୟକାର। ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାଟକ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ କେଉଁ ନାଟକ କେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଲେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। କୈଳାସ ବାବୁ ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ଗୋଟିଏ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାଟକଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ। ତା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାଟକର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲରେ। ଆପଣ ସେ ନାଟକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ ବସି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ମନୋଜ କୁମାର ସେଠୀ, ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିବାର ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ମାଲିକମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପେମେଣ୍ଟ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ମନୋଜ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କର ମତାମତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କଳାକାରମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଟିକେଟ୍ ଦର ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ, ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ଆଉ ମନୋଜ କୁମାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମତକୁ କେତେଜଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଠାକୁରାଣୀ କଳାକୁଞ୍ଜ ତାରପୁର ଅପେରାର ନାଟକ ଏଥୋନ୍ତେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ଆଉ କାଖରେ କଳସୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଗରା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ। ଏଇଟା ମୋ ପୁଅର ଆଇଡି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଇଡ଼ିରୁ ଏ ମତଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରାଣୀ କଳାକୁଞ୍ଜ ତାରପୁର ଅପେରାର ନାଟକ ଏଥୋନ୍ତେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ, ବୋଧହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ ନାମରେ ନାଟକଟିଏ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କାଖରେ କଳସୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଗରା, ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନାଟକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ସେ ପୁରୁଣା ନାଟକ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନିଜର ମତ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଆଇଡ଼ିରେ। ବିଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସାର୍ ଇଚ୍ଛାପୁର ଅପେରା ନାଟକ ମା ମାଟି ମଣିଷ ପରେ ନାଟକ ଏବେ ଆଉ ଲେଖା ଯାଉନାହିଁ। ଇଚ୍ଛାପୁର ଅପେରା ବହୁ ପୁରାତନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ସେ ଅପେରାର ନାଟକ ମା ମାଟି ମଣିଷ ପରି ନାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେଭଳି ନାଟକ ଲେଖାଯାଉନି ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ନାଟକ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ତାଙ୍କର ସେ ନାଟକର ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ, ପରିବେଶକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ସେ ନାଟକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଭୋଳା ପଟେଲ, ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯାତ୍ରା ସମାଜର ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୁତିକଟୁ ହେଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯାତ୍ରାର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ କିଛିଟା ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଯାତ୍ରାର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେ ରହିଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରିମାର୍ଜିତ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଶ୍ରୁତିକଟୁ ନ ହେବ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ ବଇଁଚା, ଭାଇ ଡଲି ଭୂୟାଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିର ଥିଲା ସେ ପାର୍ଟି ଚାଲୁଛି ନା ବନ୍ଦ ଅଛି, କାହିଁ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କର ଆସୁନି। ବିଗତ ଦିନର ଚର୍ଚ୍ଚିତା ନାୟିକା ବର୍ତ୍ତମାନର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡଲି ଭୂୟାଁ ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ
अभिनय करी आसुछंती। चलित वर्ष मध्य यात्रा दुर्गा मंदिर यात्रा परिवेषण जारी रखी। हुए तो सोशल मीडिया रे एतटा प्रचार प्रसार होइनी बोली आपण अनुभव करछंती। एतिक मन रखंतु दुर्गा मंदिर यात्रा अनुष्ठान चली आ सेतिरे डोली भूया अभिनय जारी रखिछंती। अजय जेना मस्त एक्टिंग डोलीअप्पा कथा रहिला मगुसुर को आपण डोली भूयांकर अभिनीत बाणेश्वरी गणनाट्यर नाटक कथा रहिल मो मगुसुर को विषय मत रखिछंती। आपण को से नाटक बहुत भल लगी। निश्चित भाव में सेतबर से थिला एक बहु चर्चित नाटक। से नाटक को बहु दर्शक पसंद करथिले। आउ डोली भूया मध्य राताराती नायिकार मान्यता पाइथिले एई नाटक। ये थिला आज संध्यार आपण मानकर द्वारा दिया जाइथिबा मतामतर समीक्षा आम चैनल माध्यम प्रसारण कलु। निश्चित भाव में आज कार्यक्रम आपण मानकु केमिति लागिला मतामत देवाई जमारू भूलिबे नहीं। अधिकरु अधिक मत परिप्रकाश कले आमे आपण मानकर मतामत को आम चैनल माध्यम प्रसारण करूँ। यही नवेम्बर मासरे यात्रा प्रेमी दर्शक मानक पई आम चैनल तरफ पचरा प्रश्न थिला केउं यात्रा अनुष्ठान रे यात्रा महाबल बिग बॉस संजय भोल आउ दिवंगत अभिनेता स्वर्गत भिकु सेठ एकत्र अभिनय करथिले। से अनुष्ठानर नाम कौन आउ नाटकर नाम कौन आपण यार उत्तर आम कमेंट बॉक्स रे देई परिबे। मास शेष रविवार रे आमे सठिक उत्तर देइथिबा उत्तरदातांकर नाम घोषणा करिबु। सेथिरु लॉटरी माध्यम रे जनकु सिलेक्शन करिबु। तांकु से चाहुथिबा जेकोसी यात्रा अनुष्ठानर प्रथम श्रेणीर टिकेट प्रदान करा जिवो। से जो स्थान रे देखिया पई चाहिबे आमे सेही स्थान रे सेही दिनर टिकेट प्रथम श्रेणीर टिकेट तांको दवा पई घोषणा करूछु। अधिकरु अधिक प्रश्नर उत्तर दियंतु उत्तरदाता माने। ये थिला आज संध्यार मतामत समीक्षा आउ प्रश्नर कार्यक्रम। मतामत तो आप निश्चय देवे। आजिर कार्यक्रम को एठी रखुछि। पुणी प्रश्न उत्तर मतामत समीक्षा कार्यक्रम रे देखा हेबो आगामी रविवार संध्यारे। रहुछि नमस्कार। जय जगन्नाथ।